Evo nas sad na aerodromu i čekamo da dođe avion da poletim. Wow. Nalazimo se sad u vozu i idemo u centar grada. Nalazimo se u metrou i idemo do Ruske crkve. Nema nikoga, baš ono čudno. Mislim, koliko ima sati? 9 i nešto. Gdje je narod, ljudi? U Hamburgu smo posjetili 2 ruske crkve. Jedna od ovih je ova. Posvećena je Svetom Prokopiju. Hrista radi Jurodivom. Sveti Prokopije je živio u 13. vijeku. Bio je trgovac i rođen je u Libeku. On je nakon što je prešao u Rusku pravoslavnu crkvu potpuno se odrekao svog bogatstva i sve podijelio siromašnima i postao je Hristov radi Jurodiv. Nakon Drugog svjetskog rata u Hamburgu su bili mnogo izbjeglica iz Rusije, pa im je britanska vojska dala jednu kuću u kojoj su služili liturgiju. Nakon nekoliko godina gradu je trebala ta imovina za izgradnju škole, pa su dobili i drugu imovinu. 1965. godine je osvećena ova crkva. Od 1994. stoji pod zaštitu. Imali smo tu priliku da budemo na liturgiji i nakon liturgije smo otišli kratko nešto da pojedemo, a pošto nisu radile prodavnice jer je bio praznik, smo otišli da pojedemo makar jedan sendvič od falafe. Arhitektura u Hamburgu je veoma raznolika. Sve je tu. Od zidanih zgrada, do staklenih zgrada, pa čak i do nekih četvrti koji liče Beču. Jedna prijateljica od moje mame koja živi u Hamburgu je izdvojila svoje vrijeme da nama ukratko pokaže Hamburg. Mnogo sam joj zahvalna da smo imali priliku da dosta toga vidimo za ovo kratko vrijeme. Mostovi, kanali i impresivne ciglene zgrade koje se ogledaju u vodi, to vam je Speicherstadt, koja se nalazi u sjeverno-istočnom dijelu luke Hamburg. To je najveći skladišni kompleks na svijetu, sagrađen krajem 19. vijeka. Karakteristična je vilhelminska ciglena arhitektura iz vilhelminskog doba sa prelijepim zabatima, erkerima i kulama, kao i brojnim prolazima i mostovima između istorijskih zgrada skladišta. Elbphilharmonie je koncertna dvorana u Hamburgu, koja je završena u novembru 2016. godine. Otvorena je u januaru 2017. godine. Planirano je sa ciljem stvaranja novog obeležja grada i spomenika kulture za sve. Ono što je stvarno fenomenalno jeste da možete ući i popeti se na platovu gdje imate prelijep pogled na luku, a i na cijeli Hamburg i to sve besplatno. Ovo je do sad jedini grad koji sam posjetila koji ima toliko puno pruga i u kojem toliko puno vozova prolazi. Ova policijska stanica zvana Davidwache ili po narodu poznata kao Reeperbahn Polizei je postala najpoznatija policijska stanica u Njemačkoj, posebno kroz film i televiziju.
Nisam do sad vidjela toliko puno ljudi koji imaju problem sa određenim supstancama koji izazivaju zavisnost. U ovome centru oni dobijaju alternativne supstance. Ne smijem da kažem riječ, inače mi biti uklonjen video, ali znate o čemu govorim. Ovo je Austen Alster, veći od 2 vještačka jezera koja formira rijeka Alster, koja se nalazi u centru grada. Noćili smo u A i O hotel Hauptbahnhof. Ljudi bi skovacali kartone od pice i što smjeli. Čekamo na lift, koji je nikakav. Generalno hotel je ono... Šrot. Ja. Ajde, otvaraj. Ima neki čovjek. Nisam da je cijena previše skupa, nego je i hotel prljav i star. Nakon doručka smo otišli u drugu rusku pravoslavnu crkvu. Ona je posvećena Svetom Jovanu Kronštanskom. Ova crkva je prethodno bila protestantska crkva, ali je 2004. godine kupljena od strane Moskovske patrijaršije. Crkva je uglavnom sagrađena početkom 19. vijeka. Osvećena je 2007. godine po pravoslavnom običaju. Stvarno se nije puno promijenila. Postavljeni su pravoslavni krstovi sa ruskim kupolama i oslikana je freska Gospoda Isusa Hrista iznad vrata. Unutra je izgrađen veliki ikonostas, izbačene su klupe i postavljeni su mnogo ikona po zidovima. Nakon posjete ovoj crkvi smo se vratili nazad u centar, gdje smo napravili jednu malu pauzu, pijući kafu, odnosno ja kakao, jedući bosnu kiflicu. Šetali smo dalje kroz centar i online sam pronašla vijetnamezijski restoran koji nudi samo čistu vegansku hranu. I bili smo oduševljeni hranom i stvarno vam mogu preporučiti da svratite u ovaj restoran ako se budete nalazili u Hamburgu. Imali smo čak i tu priliku da odemo i u Srpsku pravoslavnu crkvu. Ova crkva je posvećena Svetom Arhangelu Mihailu. Crkvena opština Srpske pravoslavne crkve u Hamburgu postoji već od 50. godina prošlog vijeka, kada su u ove krajeve dolazile masovne izbjeglice i zarobljenici iz Jugoslavije. Prva Srpska pravoslavna crkvena opština u Hamburgu posvećena je bila Svetom apostolu i evanđelistu Luki, ali zbog bolesti tadašnjeg sveštenika je ova crkvena opština prestala sa radom 1964. godine. Ponovo je počela da radi 1971. I ta nova parohija je posvećena Svetom Arhangelu Mihailu. 2000. godine je kupljena ova crkva, a ona je bila prethodno u vlasništvu protestantske crkve. Sveštenstvo, a i vjerni narod je uložio mnogo truda i vremena da se ova crkva pretvori u pravoslavnu crkvu. Klupe su izbačene, postavljen je pravoslavni krst, kompletno cijela fasada
ove crkve se promijenila. Unutra su postavili ikonostas. Tek nedavno su završeni radovi sa freskopisanjem cjelokupne unutrašnjosti crkve. Meni lično se ove freske mnogo dopadaju, jer ne samo što su u svijetlim bojama, nego baš upravo zbog te svijetle boje sveditelji koji su oslikani na tim freskama zrače posebnom toplinom. Da li ste znali da na teritoriji ove crkvene opštine žive oko 8.000 do 10.000 vjernika? Imali smo priliku da upoznamo nekoliko parohijana. Čak sam i ukratko upoznala 2 djevojke koje me prate preko društvenih mreža. Tome sam se mnogo obradovala. Ono što mogu da kažem vezano za Hamburg jeste da je Hamburg veoma vjetrovit grad. Ovdje duva non stop vjetar. Ja mislim da čak i ljeti duva vjetar ovdje. Ja se onako pitam, pa kako ovdje mogu Srbi da živi? Ja sam nek mislila Beč je vjetrovit, a Hamburg je još gori. Zar se mi Srbi ne bojimo promaje? Sad čekamo na metro da idemo do aerodroma. I idemo kući nazad za Austriju. Juhu! Mi baš volimo Austriju sad, nakon ovog putovanja. Lofo Austrija. To sam rekla upravo zbog tog, jer ja i mama često kada putujemo razmotrimo da li bi ovdje mogli živjeti, gdje je bolje, u Austriji ili u ovom gradu ili u toj državi. I pravo da vam kažem, Hamburg kao grad za življenje nam se nije dopao. Mislim, ne bi se mogli zamisliti da mi živimo u Hamburgu zbog mnogih razloga, ali to uopšte nije bitno i tako da smo došli do tog zaključka da nam je ovdje u Austriji mnogo ljepše. Iako je povod za ovo putovanje bio totalno drugačiji i privatni razlog, ipak smo uživali ovih provedenih trenutaka u Hamburgu.